maybe I came on too strong. Pengertian CECR. CECR, Cadre Européen Commun de Référence pour des Langues, selanjutnya disebut CECR, adalah dokumen resmi Dewan Uni Eropa yang memuat kerangka acuan kebahasaan yang mencakup pembelajaran, pengajaran, dan pengukuran. Kerangka acuan ini berisi seperangkat sistem untuk mengatur standar keberhasilan yang dicapai dalam tahapan pembelajaran dalam konteks internasional. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa CECR ini dikembangkan berdasarkan kompetensi berbahasa penutur. Konsep CECR. CECR memaparkan secara komprehensif tentang 1. Kompetensi yang diperlukan untuk berkomunikasi, 2. Pengetahuan dan keterampilan yang terkait, dan 3. Situasi dan ranah komunikasi. Secara khusus, CECR ditujukan A. Kepada pembelajar, apa yang harus dilakukan dan peringkat-peringkat serta jenis-jenis kemampuan apa yang harus dimiliki oleh pembelajar sebagai pengguna bahasa yang dipelajarinya, serta cara mengevaluasi diri, dan B. Kepada pengajar serta pengajaran bahasa termasuk evaluasi. CECR berbasis kompetensi. Berbagai peringkat kemampuan berbahasa diuraikan secara terperinci dalam matriks atau lampiran, memungkinkan kita memahami tolak kemampuan seperti yang harus dimiliki pembelajar. Pengertian DELF atau DALF. DELF, Diplôme d'études de langue française, dan DALF, Diplôme approfondi de langue française adalah diploma yang dikeluarkan oleh pemerintah Prancis untuk menilai kemampuan bahasa Prancis seseorang. Peringkat kemampuan kebahasaan dibagi menjadi 6. 1. Pendahuluan atau perkenalan atau introductif découverte, itu 1. Kemampuan awal atau dasar. 2. Menengah atau intermédiaire de survie, stage, menggunakan bahasa untuk memecahkan masalah komunikasi dasar. 3. Ambang batas atau seuil, threshold, menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi yang lebih terbuka tetapi belum cukup lancar. 4. Lanjutan atau avancé vintage, sudah menguasai aspek elokusi bahasa atau sosiolinguistik dan pragmatik. 5. Mandiri atau autonome opérationnel affectif, sudah mampu menggunakan bahasa dengan mudah dalam komunikasi sehari-hari, baik aspek elokusi maupun perlokusinya. 6. Penguasaan atau la maîtrise, sudah menguasai bahasa seperti penutur aslinya. Terdapat 6 tingkatan dalam evaluasi DELF dan DALF ini, yaitu A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Semua tingkatan itu mengukur 4 keterampilan berbahasa, yaitu 1. Menyimak atau compréhension orale, 2. Berbicara atau production orale, 3. Membaca atau compréhension écrite, dan 4. Menulis atau production écrite. Dengan masing-masing tingkatan mempunyai tekanan yang berbeda. 3 tahap kemampuan pembelajar dan pembagiannya dalam 6 peringkat dalam pendidikan bahasa. A. Utilisateur élémentaire atau penutur pemula. B. Utilisateur indépendant atau penutur lanjutan. C. Utilisateur expérimenté atau penutur berpengalaman. Berikut adalah pembagiannya. A. Utilisateur élémentaire atau penutur pemula. A1. Introductif découverte atau perkenalan. A2. Intermédiaire de survie atau menengah. B. Utilisateur indépendant atau penutur lanjutan. B1. Seul atau ambang batas. B2. Avenue indépendant atau lanjutan. C.
utilisateur expérimenté atau penutur berpengalaman. C1, autonome atau mandiri. C2, maîtrise atau penguasaan. The picture of 6 level of foreign language proficiency. Kesimpulan, CECR disusun berdasarkan kebutuhan politik bahasa di Uni Eropa. Namun, melihat isinya yang memuat pembelajaran, pengajaran, dan pengukuran peringkat bahasa, dokumen ini dapat digunakan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian kurikulum. Berikut adalah contoh video tes DELF A1. Ok. Alors, bonjour. Bonjour, Ça va? ça va bien, merci. Et vous? Ça va. Alors, on va commencer par la première partie. Donc, je vais te poser des questions et tu vas répondre. Oui. Ok? Sur toi. D'accord. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Chin, Ok. Tu as quel âge? j'ai 25 ans. Ok, très bien. Où est-ce que tu habites? J'habite à PJ. PJ, Oui. c'est loin d'ici, non? Non, c'est pas loin. Non? Et tu as une voiture? Oui, Oui? oui. Ok. Et qu'est-ce que tu fais comme travail? Je n'ai Quel- pas travail maintenant. Ah, d'accord. Ok. Et quelle étude tu as fait? Quelles études? Quelles études tu as fait à l'université? Ah, ok. À l'université, j'étudie art and design. Ok, d'accord. Bon, très bien. On va passer à la deuxième partie. Donc tu vas me poser des questions Ok, et je vais y répondre. ok. D'accord? D'accord. Parti. Parenthèse. Tu vas partir en train à demain? Non, plutôt en voiture. Vous aimez votre père? J'aime mon père. Oui. Oui, beaucoup. Oui. Tu habites à quel appartement? À quel J'habite un studio. studio? Oui. Oh, À PWTC. ok. Tu dois la sortir maintenant? Non, non, non. Pas maintenant, non. Et combien c'est livre? Ce livre, 10 €? Ok, Pas trop cher. ça va. Alors. On va passer à la troisième partie. Donc, est-ce que tu peux lire le sujet, s'il te plaît? Ok. Est-ce que tu peux lire la consigne? Question? La consigne, est-ce Uh-huh. que tu peux lire, s'il te plaît? Ok. Dans un club de vacances, Mhm. vous êtes en France pour les vacances, vous voulez vous inscrire dans un club de vacances, vous posez des questions sur sur les tarifs et les activités proposées et vous réservez. Ok. Donc, on va commencer la situation. Tu as compris? Tu as compris? Oui. Ok, c'est parti. Bonjour, c'est Chin. Bonjour, monsieur. Dans un club de vacances, combien le tarif? Pour quelle activité? Pour le cinéma, Pour le cinéma, c'est 12 € la séance de cinéma, le film. oui. Comment tu as un restaurant dans le club? Oui, j'ai un restaurant. Oui, nous avons plusieurs restaurants, de la cuisine italienne, française. Ah. Et puis quelques sports je peux faire dans votre club? Alors, dans notre club, nous proposons du tennis, du vélo et de la natation.
Je voudrais réserver pour 2 personnes pour ce week-end, s'il vous plaît. D'accord, ce week-end, 2 personnes. Pour quelle activité? Pour tennis, et cinéma, et restaurant pour dîner. D'accord. Quel restaurant? Quelle cuisine? Quelle cuisine? Cuisine italienne, s'il vous plaît. Ok. Très bien. Donc, c'est possible? C'est combien? Alors, pour le tout, on va faire une réduction pour tout le week-end. 220 €, s'il vous plaît. 200? 220. « 220, oui. Ok. C'est cher, monsieur. C'est un très bon club. C'est 5 étoiles. D'accord. Merci. Vous payez comment? Vous payez en carte? En carte de crédit? Oui, Ok, en très carte bien. de crédit. Vous avez votre code PIN? Voici. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à bientôt. Bientôt. Merci. Merci.